고대 문명 중 가장 영향력 있는 문명을 꼽으라면 어떤 곳이 떠오르나요? ¿Qué civilización antigua te viene a la mente como una de las más influyentes? 역사적으로 가장 중요한 발전을 이룬 문명은 무엇이라고 생각하시는지 궁금합니다. Me gustaría saber qué civilización considera que ha tenido el desarrollo más importante en la historia. 고대 사회의 혁신적인 기술을 선보인 문명에 대해 이야기해 볼까요? ¿Hablamos de las civilizaciones que presentaron tecnologías innovadoras en la sociedad antigua? 문명의 흥망성쇠를 통해 배울 점은 무엇이라고 보시나요? ¿Qué cree usted que podemos aprender de los auge y caída de las civilizaciones? 고대 문명의 유적지를 방문했을 때 어떤 느낌을 받으셨나요? ¿Qué sensación tuvo al visitar los sitios arqueológicos de civilizaciones antiguas? 역사 속 위대한 지도자들의 리더십 스타일은 어떠했는지 비교해 보고 싶습니다. Me gustaría comparar los estilos de liderazgo de grandes líderes en la historia. 고대 문명의 예술 작품이 오늘날 우리에게 주는 의미는 무엇일까요? ¿Cuál es el significado que las obras de arte de las civilizaciones antiguas tienen para nosotros hoy en día? 문명 간의 교류가 역사에 미친 영향은 과연 긍정적이었을까요? ¿El impacto del intercambio entre civilizaciones en la historia fue realmente positivo? 고대 문명의 종교와 신화가 사회 구조에 어떤 영향을 주었나요? ¿Cómo influyeron la religión y el mito de las civilizaciones antiguas en la estructura social? 역사 연구에서 가장 중요한 방법론은 무엇이라고 생각하시는지요? ¿Cuál considera que es la metodología más importante en el estudio de la historia? 고대 문명의 멸망 원인을 분석해 보면 현대 사회에 시사하는 바가 클 것 같습니다. Analizando las causas del colapso de las civilizaciones antiguas, creo que hay mucho que aprender para la sociedad moderna. 문명의 발달 과정에서 환경 문제는 어떤 역할을 했나요? ¿Qué papel jugó el problema ambiental en el proceso de desarrollo de la civilización? 고대 문명들의 건축 기술은 어떻게 발전했는지 궁금합니다. Me pregunto cómo evolucionaron las técnicas de construcción de las civilizaciones antiguas. 역사 속 여성들의 역할에 대해 이야기해 보고 싶습니다. Me gustaría hablar sobre el papel de las mujeres en la historia. 고대 문명의 법률 체계는 어떻게 운영되었을까요? ¿Cómo funcionaba el sistema legal de las civilizaciones antiguas? 문명 간의 전쟁은 역사에 어떤 영향을 미쳤나요? ¿Qué impacto tuvo la guerra entre civilizaciones en la historia? 고대 문명의 교육 시스템은 어떠했는지 비교해 보고 싶습니다. Me gustaría comparar cómo eran los sistemas educativos de las civilizaciones antiguas. 역사 속 중요한 사건들이 현재의 세계에 어떤 영향을 주고 있나요? ¿Qué impacto tienen los eventos importantes de la historia en el mundo actual? 고려 시대의 대몽 외교는 단순한 복종이 아니었을까요? ¿No fue la diplomacia anti-mongol de la dinastía Goryeo una simple sumisión? 조선 선조의 계절은 어떠한 불가피성을 내포하고 있었는지 궁금합니다. Me pregunto qué inevitabilidades contenía el comienzo del reinado de Seonjo de Joseon. 임진왜란 당시 민정 상황은 기록보다 훨씬 복잡했을 겁니다. La situación civil durante la guerra Imjin debe haber sido mucho más compleja de lo que indican los registros. 삼국시대 신라의 중앙집권화 과정은 과연 평화적인 것이었을까요? ¿Fue realmente pacífico el proceso de centralización del poder en Silla durante el periodo de los Tres Reinos?
고구려의 연개소문은 영웅인가 아니면 탐욕스러운 권력자였을까요? ¿Fue Yeongaesomun de Goguryeo un héroe o un poderoso gobernante? 백제의 멸망은 단순히 군사적 패배로만 설명될 수 있을까요? ¿Puede explicarse la caída de Baekje simplemente como una derrota militar? 가야 연맹의 붕괴 원인에 대한 새로운 해석은 무엇일까요? ¿Cuál es la nueva interpretación de las causas del colapso de la Liga Gaya? 신라의 화랑도는 단순한 무예 단체가 아니었을 겁니다. El Guaranto de Silla no era simplemente una organización marcial. 발해의 멸망은 거란족의 공격 외에 다른 요인이 작용했을까요? ¿Influyeron otros factores en la caída de Balae además del ataque de los Khitan? 고려 공민왕의 개혁은 성공적인 정책이었을까요? 아니면 실패였을까요? ¿Fueron las reformas del rey Gongmin de Goryeo políticas exitosas o fallidas? 조선 시대의 향촌 자치는 어떠한 변화를 겪었는지 알고 싶습니다. Me gustaría saber qué cambios experimentó la autonomía rural durante la dinastía Joseon. 대한제국의 외교 정책은 시대적 한계를 벗어나지 못했을까요? ¿La política exterior del imperio coreano no pudo superar las limitaciones de su época? 일제강점기 독립운동의 다양한 형태는 무엇이었을까요? ¿Cuáles fueron las diversas formas del movimiento independentista durante el periodo de dominio japonés? 6.25 전쟁은 단순한 남북 분쟁으로만 볼 수 있을까요? ¿Se puede considerar la guerra de Corea del 6.25 simplemente como un conflicto entre el norte y el sur? 한국 전쟁 이후 사회 변화는 어떠한 영향을 미쳤을까요? ¿Qué impacto tuvo el cambio social después de la guerra de Corea? 고대 국가의 건국 신화는 역사적 사실과 얼마나 연결되어 있을까요? ¿Cuánta conexión tiene el mito fundacional de los estados antiguos con la realidad histórica? 조선시대 여성의 사회적 역할은 과연 제한적이었을까요? ¿Fue realmente limitado el papel social de las mujeres en la dinastía Joseon? 한국사 속 왕조 교체의 배경에는 무엇이 있었을까요? ¿Qué factores llevaron a los cambios de dinastía en la historia coreana? 고려 시대의 불교 예술 작품들이 창조되는 과정을 직접 보고 싶어요. Me gustaría ver directamente el proceso de creación de las obras de arte budistas del periodo Goryeo. 신라 선덕여왕의 5000년 역사를 통찰하는 지혜를 느껴보고 싶어요. Me gustaría sentir la sabiduría para comprender 5000 años de historia de la reina Seondeok de Silla. 조선시대 한양 도성의 건설 현장을 둘러보고 싶네요. Me gustaría recorrer el sitio de construcción de la ciudad capital Anyang durante la dinastía Joseon. 임진왜란 당시 이순신 장군의 탁월한 전략을 생생하게 목격하고 싶어요. Me gustaría presenciar vívidamente la excelente estrategia del general Lee Seon-sin durante la guerra Imjin. 삼국시대 고구려의 안시성 전투를 지켜보며 용맹함을 느껴보고 싶어요. Me gustaría observar la batalla del castillo de Ansi en el periodo de los tres reinos de Goguryeo y sentir su valentía. 백제 무령왕릉의 신비로운 문화를 탐험하고 싶습니다. Me gustaría explorar la misteriosa cultura de la tumba del rey Muryeom de Baekje. 가야 시대의 철기 제작 기술을 배우고 싶어요. Me gustaría aprender la técnica de fabricación de herramientas de hierro del periodo Gaya. 훈민정음 창제 당시 왕실의 고뇌를 엿보고 싶습니다. Me gustaría conocer las preocupaciones de la familia real en el momento de la creación del Unminjeonjeon.
대한제국 선포식의 웅장함을 직접 경험하고 싶어요. Me gustaría experimentar directamente la magnificencia de la ceremonia de proclamación del Imperio coreano. 일제강점기 독립운동가들의 굳은 의지를 느끼고 싶습니다. Quiero sentir la firme voluntad de los independentistas durante el periodo colonial japonés. 6.25 전쟁 당시 피난민들의 아픔을 함께 나누고 싶어요. Quiero compartir el dolor de los refugiados durante la Guerra de Corea del 6.25. 한국 전쟁 정전 협정식의 순간을 지켜보고 싶습니다. Me gustaría presenciar el momento de la firma del acuerdo de armisticio de la Guerra de Corea. 고대 한반도의 건국 신화를 따라가 보고 싶어요. Me gustaría seguir el mito fundacional de la antigua península coreana. 신석기 시대의 농경 생활을 체험해보고 싶습니다. Me gustaría experimentar la vida agrícola de la época neolítica. 사만 시대의 문화적 특징들을 비교 분석하고 싶어요. Me gustaría comparar y analizar las características culturales de la época de los Tres Reinos. 고려청자 제작 비법을 전수받고 싶습니다. Me gustaría recibir la técnica secreta para hacer cerámica Goryeo. 조선시대 궁중음악의 아름다움을 느껴보고 싶어요. Me gustaría sentir la belleza de la música de la corte de la dinastía Joseon. 대한민국 건국 당시 열기를 생생하게 경험하고 싶습니다. Me gustaría experimentar vívidamente el entusiasmo de la fundación de la República de Corea. 조선시대의 여성 위병장 김란에 대해 아시나요? 그녀의 용맹함은 정말 대단했는데 기록이 부족해서 잘 알려지지 않았어요. ¿Conoces a Kim Lan, la líder guerrillera femenina de la dinastía Joseon? Su valentía fue realmente increíble, pero no es muy conocida porque hay pocos registros. 고려시대 무신정변을 일으킨 이휘방에 대한 평가는 엇갈리지만 그의 개혁 노력은 주목할 만해요. La evaluación de Jiu Ivan, quien provocó el golpe militar en la dinastía Goryeo, es variada, pero sus esfuerzos de reforma son notables. 신라의 화랑도 시스템을 발전시킨 아도하왕에 대해 연구해 보셨나요? 그의 리더십은 당시 사회에 큰 영향을 미쳤을 거예요. ¿Ha investigado sobre Adowa Wang, quien desarrolló el sistema Warangdo de Silla? Su liderazgo debió haber tenido un gran impacto en la sociedad de ese momento. 백제의 의자왕의 딸인 선화공주에 대한 이야기는 너무 슬프지만 그녀의 희생정신은 기억해야 할 것 같아요. La historia de la princesa Seonhwa, hija del rey Wija de Baekje, es demasiado triste, pero creo que su espíritu de sacrificio debe ser recordado. 고구려의 연개소무에 대한 새로운 해석이 필요하다고 생각해요. Creo que se necesita una nueva interpretación de Yeongaesomun de Goguryeo. 단순한 반역자가 아닌 복잡한 인물이었을 거예요. No era una simple traidora, sino una figura compleja. 조선 후기의 실학자 박제가에 대해 어떻게 생각하시나요? 그의 개방적인 사상은 당시 시대와 동떨어져 있었죠. ¿Qué piensas de Park J.E.Ga, el erudito Silak del periodo tardío de Joseon? Sus ideas abiertas estaban desconectadas de su época. 삼국시대 가야의 왕, 이사금의 업적은 상대적으로 덜 알려져 있지만 그의 외교술은 가야를 부흥시켰어요. Los logros del rey Isageum de Gaya durante el periodo de los Tres Reinos son relativamente menos conocidos, pero su diplomacia revitalizó Gaya. 고려 시대의 승려 진울은 불교 정통화에 큰 공헌을 했지만 그의 사상이 현대 사회에 미치는 영향은 과소평가된 것 같아요.
El monje Jinul de la dinastía Goryeo contribuyó enormemente a la ortodoxia budista, pero creo que su influencia en la sociedad moderna está subestimada. 신라의 마지막 왕, 경순왕의 비극적인 삶에 대해 이야기해 볼까요? 그의 노력에도 불구하고 신라는 멸망했으니까요. Hablemos de la trágica vida del último rey de Silla, Yeonsun-wan. A pesar de sus esfuerzos, Silla cayó. 조선시대의 화가 신윤복은 풍속화로 유명하지만 그의 예술 세계에는 더 깊은 의미가 숨겨져 있을 것 같아요. La pintora Sim Yonbok de la dinastía Joseon es famosa por sus pinturas de costumbres, pero creo que hay un significado más profundo escondido en su mundo artístico. 백제의 장군 계백의 마지막 전투는 너무 안타깝지만 그의 충성심은 영원히 기억될 거예요. La última batalla del general Yebak de Baekje fue muy lamentable, pero su lealtad será recordada para siempre. 고구려의 대무신왕은 강력한 왕이었지만 그의 통치 방식에 대한 비판도 존재해요. El rey de Emosin de Goguryeo fue un rey poderoso, pero también existieron críticas sobre su estilo de gobierno. 신라의 화랑 김유신의 어린 시절 이야기는 정말 흥미롭죠? 그의 용기와 지혜는 놀라워요. La historia de la infancia del Hwarang Kim Yusin de Silla es realmente interesante. Su valentía e inteligencia son asombrosas. 조선시대의 과학자 장영실은 세종대왕의 업적을 도왔지만 그의 삶에는 어두운 그림자도 있었어요. El científico Han Jeong-sil de la dinastía Joseon ayudó a los logros del rey Sejong, pero también hubo sombras en su vida. 고려 시대의 문신 이황은 성리학을 발전시켰지만 그의 사상이 현대 사회에 미치는 영향은 논쟁의 여지가 있어요. La funcionaria del periodo Goryeo, Le Wang, desarrolló el neoconfucianismo, pero el impacto de su pensamiento en la sociedad moderna es discutible. 백제의 마지막 왕, 의자왕의 무능함은 백제 멸망의 원인 중 하나였지만 그의 인간적인 면모도 생각해 볼 필요가 있어요. La incompetencia del último rey de Baekje, Wija, fue una de las causas de la caída de Baekje, pero también es necesario considerar su lado humano. 신라의 마지막 왕비, 문성왕후는 정치적인 역량이 뛰어났지만 그녀의 삶은 비극적으로 끝났어요. La última reina de Silla, la reina Munseon, era una política excepcional, pero su vida terminó trágicamente. 조선시대의 의병 박취무는 임진왜란 때 활약했지만 그의 이야기는 잘 알려지지 않았어요. Durante la dinastía Joseon, el guerrillero Park Chui-mu fue activo durante la guerra Imjin, pero su historia no es bien conocida. 인쇄술의 발명은 지식 보급에 혁명적인 변화를 가져왔다고 생각합니다. Creo que la invención de la imprenta trajo una revolución en la difusión del conocimiento. 고려 시대 목판 인쇄술은 불교 경전 확산에 큰 영향을 미쳤습니다. El arte de la impresión con bloques de madera durante el periodo Goryeo tuvo un gran impacto en la difusión de las escrituras budistas. 구텐베르크의 금속 활자 인쇄술은 르네상스 시대를 가속화하는 데 기여했습니다. La invención de la imprenta con tipos móviles de Gutenberg contribuyó a acelerar el Renacimiento. 인쇄술 덕분에 학문 연구가 더욱 활발해지고 새로운 사상이 빠르게 전파되었습니다. Gracias a la invención de la imprenta, la investigación académica se volvió más activa y las nuevas ideas se difundieron rápidamente. 과거에는 귀족이나 성직자만이 지식을 독점했지만 인쇄술은 평민들에게도 배움의 기회를 제공했습니다. En el pasado, solo la nobleza y el clero monopolizaban el conocimiento, pero la imprenta brindó oportunidades de aprendizaje a los plebeyos. 인쇄된 책을 통해 사람들은 다양한 정보를 접하고 비판적인 사고 능력을 키울 수 있었습니다. A través de libros impresos,
Las personas pudieron acceder a diversa información y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 인쇄술은 종교개혁 운동의 확산에 중요한 역할을 했습니다. El arte de la imprenta jugó un papel importante en la difusión del movimiento reformista. 루터의 95개조 반박문이 널리 퍼진 것이 그 예시입니다. Un ejemplo de ello es la amplia difusión de las 95 tesis de Lutero. 인쇄술의 발명은 국가 권력에 대한 도전으로 이어지기도 했습니다. La invención de la imprenta también condujo a desafíos al poder estatal. 검열과 통제가 강화되었으니까요. Porque la censura y el control se han intensificado. 인쇄술은 근대 신문 탄생의 기반을 마련하여 여론 형성에 큰 영향을 미쳤습니다. La invención de la imprenta sentó las bases para el nacimiento de los periódicos modernos y tuvo un gran impacto en la formación de la opinión pública. 인쇄술은 과학혁명 시기에 새로운 연구 결과와 이론을 빠르게 공유하는 데 기여했습니다. El arte de la imprenta contribuyó a compartir rápidamente nuevos resultados de investigación y teorías durante el periodo de la Revolución Científica. 인쇄술은 민족 의식을 고취하고 독립운동을 촉진하는 데 사용되기도 했습니다. El arte de la imprenta también se utilizó para fomentar la conciencia nacional y promover el movimiento independentista. 인쇄술은 교육 시스템 발전에 중요한 역할을 했습니다. El arte de la imprenta jugó un papel importante en el desarrollo del sistema educativo. 교과서 보급이 쉬워졌으니까요. Porque es más fácil distribuir libros de texto. 인쇄술은 문학 작품의 대중화에 기여하여 다양한 계층의 사람들이 책을 즐길 수 있게 했습니다. El arte de la imprenta contribuyó a la popularización de las obras literarias, permitiendo que personas de diversos estratos sociales pudieran disfrutar de los libros. 인쇄술은 지식의 저장과 전달 방식을 변화시켜 인류 문명 발전에 큰 영향을 미쳤습니다. El arte de la imprenta cambió la forma en que se almacenaba y transmitía el conocimiento, lo que tuvo un gran impacto en el desarrollo de la civilización humana. 인쇄술은 과거 기록의 정확성을 높이고 역사 연구에 기여했습니다. El arte de la impresión aumentó la precisión de los registros históricos y contribuyó a la investigación histórica. 인쇄술은 정치 선전 도구로 사용되기도 하여 사회 변화에 영향을 미쳤습니다. El arte de la imprenta también se utilizó como herramienta de propaganda política, influyendo en el cambio social. 인쇄술은 저작권 개념의 발달을 촉진하여 창작 활동을 장려했습니다. La invención de la imprenta promovió el desarrollo del concepto de derechos de autor y fomentó la actividad creativa. 인쇄술은 정보 접근성의 향상으로 사회 불평등 해소에 기여했습니다. El arte de la imprenta contribuyó a resolver las desigualdades sociales al mejorar el acceso a la información. 고대 실크로드 무역은 동서양의 예술 양식에 지대한 영향을 미쳤다고 생각합니다. Creo que el comercio de la antigua ruta de la seda tuvo un gran impacto en los estilos artísticos de Oriente y Occidente. 역사적으로 무역로를 따라 종교 사상이 전파된 사례는 매우 많습니다. Históricamente, hay muchos casos de propagación de ideas religiosas a lo largo de las rutas comerciales. 해상 무역로의 발달은 해양 국가들의 문화적 다양성을 증진시켰을 것입니다. El desarrollo de las rutas marítimas comerciales habría promovido la diversidad cultural de los países marítimos. 무역품 교환 외에도 기술 혁신이 무역로를 통해 빠르게 확산되었습니다. Además del intercambio de bienes comerciales, la innovación tecnológica se difundió rápidamente a través de las rutas comerciales.
과거 무역 상인들은 단순한 상품 운반자가 아닌 문화 교류의 중요한 매개체였습니다. En el pasado, los comerciantes no eran simples transportistas de mercancías, sino importantes mediadores del intercambio cultural. 무역으로 주변 지역의 언어와 문자가 다른 문화권에 영향을 주었을 가능성이 높습니다. Es probable que el idioma y los caracteres de las áreas alrededor de las rutas comerciales hayan influenciado a otras culturas. 중세시대 무역로를 통한 향신료 교환은 식문화에 큰 변화를 가져왔습니다. El intercambio de especias a través de las rutas comerciales en la Edad Media trajo grandes cambios a la cultura alimentaria. 무역로의 안전 확보는 문화 교류의 지속 가능성에 중요한 영향을 미쳤습니다. Asegurar la seguridad de las rutas comerciales tuvo un impacto significativo en la sostenibilidad del intercambio cultural. 무역로를 따라 이동한 사람들의 이야기가 새로운 문학 작품의 소재가 되기도 했습니다. Las historias de personas que viajaron por las rutas comerciales a veces se convierten en el material fuente para nuevas obras literarias. 고대 로마 제국의 무역 네트워크는 유럽 전역의 문화적 통합에 기여했습니다. La red comercial del antiguo Imperio Romano contribuyó a la integración cultural en toda Europa. 무역로를 통한 질병 확산은 때로는 문화적 변화를 야기하기도 했습니다. La propagación de enfermedades a través de las rutas comerciales a veces provocó cambios culturales. 무역로 주변 국가들의 정치적 관계는 문화 교류에 긍정적 또는 부정적 영향을 미쳤습니다. Las relaciones políticas de los países alrededor de las rutas comerciales tuvieron un impacto positivo o negativo en el intercambio cultural. 무역로를 따라 전해진 음악과 춤은 다양한 문화권에서 새로운 형태로 발전했습니다. La música y la danza transmitidas a lo largo de las rutas comerciales evolucionaron en nuevas formas en diversas culturas. 무역로를 통한 지식 교환은 과학기술 발전에 중요한 역할을 했습니다. El intercambio de conocimiento a través de las rutas comerciales jugó un papel importante en el desarrollo científico y tecnológico. 과거 무역로의 역할은 현대 글로벌 네트워크와 유사한 점이 많습니다. El papel de las rutas comerciales del pasado es muy similar a las redes globales modernas. 무역로를 따라 형성된 국제적인 공동체는 문화적 이해를 증진시켰습니다. La comunidad internacional formada a lo largo de las rutas comerciales fomentó la comprensión cultural. 무역로 주변 지역의 전통 공예 기술은 다른 문화권에 영향을 주었습니다. Las técnicas artesanales tradicionales de las áreas alrededor de las rutas comerciales han influenciado a otras culturas. 무역로를 통한 문화 교류는 인류 역사 발전에 지대한 영향을 미쳤다고 생각합니다. Creo que el intercambio cultural a través de las rutas comerciales ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la historia humana. 식민지 시대의 유산은 오늘날 사회 구조에 깊숙이 뿌리내리고 있습니다. El legado de la era colonial está profundamente arraigado en la estructura social actual. 과거 식민 통치의 그림자가 현재의 불평등을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. La sombra del dominio colonial desempeña un papel importante en la explicación de las desigualdades actuales. 역사적 맥락에서 식민주의가 초래한 문화적 정체성 혼란을 간과할 수 없습니다. En el contexto histórico, no podemos pasar por alto la confusión de identidad cultural causada por el colonialismo. 식민 지배가 현대 사회의 정치 시스템에 미친 영향은 복잡하게 얽혀 있습니다. El impacto del dominio colonial en el sistema político de la sociedad moderna está intrincadamente entrelazado. 식민주의는 단순히 과거의 이야기가 아니라 현재 진행형인 문제들을 내포하고 있습니다.
El colonialismo no es simplemente una historia del pasado, sino que implica problemas que están en curso. 식민지 시대의 경제적 착취는 오늘날 개발 불균형의 원인이 되었을까요? ¿La explotación económica durante la era colonial fue una causa del desequilibrio de desarrollo actual? 식민 지배를 경험한 국가들의 사회적 트라우마는 어떻게 치유될 수 있을까요? ¿Cómo se pueden sanar los traumas sociales de las naciones que han experimentado el dominio colonial? 식민주의의 잔재가 교육 시스템에 어떤 방식으로 영향을 미치고 있습니까? ¿De qué manera los vestigios del colonialismo siguen afectando al sistema educativo? 과거 식민 통치의 정책들이 현대 사회의 법률 체계에 미묘하게 영향을 주고 있습니다. Las políticas del gobierno colonial pasado están sutilmente influyendo en el sistema legal de la sociedad moderna. 식민지 시대의 지배 이데올로기가 현대 사회의 가치관 형성에 기여했을 가능성이 있습니다. Es posible que la ideología dominante de la época colonial haya contribuido a la formación de los valores en la sociedad moderna. 식민주의가 초래한 인종 차별 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. El problema de la discriminación racial legado por el colonialismo sigue siendo un desafío a resolver. 식민 지배의 경험은 각 국가별로 매우 다르며 그 영향 또한 상이합니다. La experiencia del dominio colonial es muy diferente en cada país, y sus efectos también varían. 식민지 시대의 문화적 교류는 긍정적인 측면도 있었을까요? ¿Hubo aspectos positivos en el intercambio cultural durante la era colonial? 식민주의의 유산은 사회적 갈등을 심화시키는 요인이 될 수 있습니다. El legado del colonialismo puede ser un factor que intensifica los conflictos sociales. 식민 지배를 경험한 국가들의 정체성 형성에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Qué impacto tuvo la experiencia del dominio colonial en la formación de la identidad de las naciones? 식민지 시대의 경제 구조는 현대 사회에 어떤 방식으로 남아 있습니까? ¿De qué manera la estructura económica de la era colonial permanece en la sociedad moderna? 과거 식민 통치자들이 남긴 인프라는 현대 사회에 긍정적인 영향을 미쳤을까요? ¿El legado de la infraestructura dejada por los antiguos colonizadores ha tenido un impacto positivo en la sociedad moderna? 식민지 시대의 기록은 누가 어떻게 해석해야 할까요? ¿Cómo debemos interpretar los registros de la era colonial? ¿Quién y cómo? 역사적 사실을 왜곡하지 않고 객관성을 유지하는 것은 어려운 과제인가요? ¿Es difícil mantener la objetividad y no distorsionar los hechos históricos? 과거의 잘못된 행동을 평가할 때 현재의 윤리적 기준을 적용하는 것이 타당한가요? ¿Es válido juzgar acciones pasadas con los estándares éticos actuales? 민족주의적 관점에서 역사를 해석할 때 객관적인 시각을 유지하기 위해 어떤 노력이 필요할까요? ¿Qué esfuerzos son necesarios para mantener una perspectiva objetiva al interpretar la historia desde un punto de vista nacionalista? 역사 연구 과정에서 개인의 사상이 해석에 영향을 미칠 수 있는데 이를 어떻게 최소화할 수 있을까요? ¿Cómo podemos minimizar la influencia de las ideas individuales en la interpretación durante el proceso de investigación histórica? 피해자의 관점을 제대로 반영하지 못하는 역사 서술은 어떤 윤리적 문제를 야기할 수 있을까요? ¿Qué problemas éticos podría plantear una narración histórica que no refleje adecuadamente la perspectiva de las víctimas? 역사적 사건을 다룰 때 특정 집단의 감정을 상하게 할 수 있는 내용에 대한 고려는 필수적인가요? Al tratar eventos históricos, ¿es esencial considerar contenido que pueda ofender los sentimientos de grupos específicos?
역사적 자료의 출처를 명확히 밝히지 않으면 어떤 문제가 발생할 수 있을까요? ¿Qué problemas pueden surgir si no se indica claramente la fuente de los materiales históricos? 역사적 진실을 알리기 위해 노력하는 과정에서 발생하는 위험은 무엇일까요? ¿Cuáles son los riesgos que surgen al esforzarse por revelar la verdad histórica? 역사적 유물을 소장하고 있는 국가의 책임은 무엇이라고 생각하시나요? ¿Qué responsabilidades cree usted que tienen los países que poseen artefactos históricos? 과거의 범죄 행위에 대한 기억을 잊는 것은 윤리적으로 정당화될 수 있을까요? ¿Es éticamente justificable olvidar los recuerdos de actos criminales pasados? 역사적 사건을 영화나 드라마로 재구성할 때 사실 왜곡의 문제는 어떻게 해결해야 할까요? ¿Cómo debemos abordar el problema de la distorsión fáctica al recrear eventos históricos en películas o dramas? 역사 연구자가 자신의 정치적 신념을 숨기고 객관적인 연구를 수행해야 할까요? ¿Debe un historiador ocultar sus creencias políticas y llevar a cabo una investigación objetiva? 역사 교육에서 논쟁적인 사건을 어떻게 다루어야 학생들이 균형 잡힌 시각을 갖도록 할 수 있을까요? ¿Cómo debemos abordar los eventos controvertidos en la educación histórica para que los estudiantes desarrollen una perspectiva equilibrada? 역사적 인물의 업적과 과오를 동시에 평가하는 것은 가능한가요? 그 방법은 무엇일까요? ¿Es posible evaluar las acciones y errores de una figura histórica al mismo tiempo? ¿Cuál es el método? 역사적 자료를 해석할 때 개인적인 편견을 배제하는 것은 정말로 가능한 일인가요? ¿Es realmente posible excluir los prejuicios personales al interpretar materiales históricos? 역사적 사건의 복잡성을 간과하고 단순화된 설명을 제시하는 것은 어떤 문제를 야기할 수 있을까요? ¿Qué problemas podría causar pasar por alto la complejidad de los eventos históricos y presentar explicaciones simplificadas? 역사 연구의 결과가 사회에 미치는 영향에 대해 연구자는 어떤 책임을 져야 할까요? ¿Qué responsabilidad tienen los investigadores sobre el impacto que tienen los resultados de la investigación histórica en la sociedad? 역사적 사실을 바탕으로 미래를 예측하는 것은 윤리적으로 문제가 없을까요? ¿Es éticamente aceptable predecir el futuro basándose en hechos históricos? 역사적 사건에 대한 다양한 문화권의 해석 차이는 흥미로운 연구 주제입니다. Las diferencias en la interpretación de los eventos históricos entre diversas culturas son un tema de investigación interesante. 과거 특정 사건을 바라보는 시각이 왜 이렇게 다를까요? ¿Por qué las perspectivas sobre eventos específicos del pasado son tan diferentes? 문화마다 기억하는 중요한 역사적 사실은 무엇인가요? ¿Qué hechos históricos importantes recuerda cada cultura? 전통적인 이야기 방식이 역사의 해석에 어떤 영향을 미칠까요? ¿Cómo impacta la forma tradicional de narrar historias en la interpretación de la historia? 다른 나라의 역사 교과서를 비교해보면 흥미로운 점이 많습니다. Comparar los libros de texto de historia de diferentes países es muy interesante. 역사적 사건에 대한 해석은 시대에 따라 변하는 경향이 있나요? ¿La interpretación de los eventos históricos tiende a cambiar con el tiempo? 고대 문명의 기록에서 역사적 사건의 새로운 측면을 발견할 수 있을까요? ¿Podemos descubrir nuevas facetas de eventos históricos en los registros de civilizaciones antiguas? 역사적 인물에 대한 평가는 문화적 가치관에 따라 달라지는 경우가 많습니다. La evaluación de las figuras históricas a menudo varía según los valores culturales.
구전 설화가 공식적인 역사 기록과 어떻게 다른 관점을 제시할까요? ¿Cómo ofrecen los relatos orales una perspectiva diferente a la de los registros históricos oficiales? 역사적 사건을 소재로 한 예술 작품은 어떤 의미를 담고 있을까요? ¿Qué significado podría tener una obra de arte basada en eventos históricos? 문화권마다 역사적 사건을 통해 배우는 교훈은 무엇이라고 생각하시나요? ¿Qué lecciones cree usted que se aprenden de los eventos históricos en cada cultura? 역사 연구에서 문화적 편향을 어떻게 극복할 수 있을까요? ¿Cómo podemos superar los sesgos culturales en la investigación histórica? 특정 사건에 대한 해석이 현재 사회에 미치는 영향은 무엇일까요? ¿Cuál es el impacto de la interpretación de un evento específico en la sociedad actual? 역사적 사건을 다룬 영화나 드라마가 역사 인식에 영향을 줄 수 있을까요? ¿Pueden las películas o los dramas históricos influir en la percepción de la historia? 다른 문화권의 역사 전문가들과 의견을 교환하는 것은 어떤 도움이 될까요? ¿Qué beneficios aportaría el intercambio de opiniones con expertos en historia de otras culturas? 역사적 사건에 대한 해석 차이를 이해하는 것이 중요한 이유는 무엇일까요? ¿Cuál es la importancia de comprender las diferentes interpretaciones de los eventos históricos? 과거의 사건을 통해 현재를 살아가는 우리에게 어떤 메시지를 전달할 수 있을까요? ¿Qué mensaje podría transmitirnos los eventos del pasado a quienes vivimos el presente? 역사적 사건에 대한 다양한 해석을 접하면서 어떤 점이 가장 인상 깊었나요? ¿Qué aspecto te ha impresionado más al encontrar diferentes interpretaciones de eventos históricos? 냉전은 피할 수 없는 시대적 흐름이었을까요? ¿Fue la Guerra Fría un curso inevitable de los acontecimientos? 역사적으로 냉전의 씨앗은 언제부터 싹트기 시작했다고 보시나요? Históricamente, ¿desde cuándo creen que comenzaron a germinar las semillas de la Guerra Fría? 미국과 소련의 이념 대립, 그 근본적인 원인은 무엇이라고 생각하십니까? ¿Cuál cree que fue la causa fundamental del conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética? 세계는 왜 그렇게 극단적으로 양분되었던 걸까요? 그 배경에는 어떤 요인이 있었을까요? ¿Por qué el mundo se polarizó tanto? ¿Qué factores contribuyeron a esto? 만약 제2차 세계대전의 결과가 달랐다면 냉전은 발생하지 않았을까요? Si los resultados de la Segunda Guerra Mundial hubieran sido diferentes, ¿no habría ocurrido la Guerra Fría? 공산주의 확산 저지 정책이 냉전을 심화시킨 것은 아닌가요? ¿No profundizó la política de contención del comunismo la Guerra Fría? 소련의 동유럽 장악은 불가피한 선택이었을까요? 아니면 제국주의적 야심의 발로였을까요? ¿Fue inevitable la toma de control de Europa del Este por parte de la Unión Soviética, o fue una manifestación de ambiciones imperialistas? 냉전 시대의 한국은 어떤 위치에 있었으며 그 영향은 무엇이었을까요? ¿Qué posición ocupaba Corea durante la Guerra Fría y cuáles fueron sus efectos? 핵무기 경쟁은 냉전을 더욱 격화시켰다고 생각하시나요? 아니면 상호 억지력으로 작용했을까요? ¿Crees que la carrera armamentista nuclear intensificó la Guerra Fría, o actuó como una disuasión mutua? 베를린 장벽의 붕괴는 냉전 종식의 결정적인 계기였을까요? ¿Fue el derrumbe del muro de Berlín un momento decisivo para el fin de la Guerra Fría? 냉전 시대, 양대 강국의 대리전을 겪었던 제3세계 국가들의 입장에서 어떻게 바라봐야 할까요?
¿Cómo deberían ser vistos desde la perspectiva de los países del tercer mundo que experimentaron guerras proxy entre dos superpotencias durante la Guerra Fría? 경제적 요인이 냉전의 지속에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? ¿Qué impacto cree que tuvieron los factores económicos en la duración de la Guerra Fría? 냉전 시기 과학기술 발전은 긍정적인 측면과 부정적인 측면 모두 있었을까요? Durante la Guerra Fría, ¿hubo aspectos positivos y negativos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? 역사학자들은 냉전의 불가피성에 대해 어떤 다양한 해석을 제시하고 있나요? ¿Qué diversas interpretaciones presentan los historiadores sobre la inevitabilidad de la Guerra Fría? 만약 미국과 소련이 서로 협력했다면 세계는 어떻게 달라졌을까요? ¿Cómo habría cambiado el mundo si Estados Unidos y la Unión Soviética hubieran cooperado? 냉전 시대의 문화적 특징은 무엇이며 그것이 현재에 미치는 영향은 무엇일까요? ¿Cuáles son las características culturales de la Guerra Fría y qué impacto tienen en el presente? 냉전의 유산은 오늘날 국제관계에 어떤 방식으로 남아있을까요? ¿De qué manera el legado de la Guerra Fría permanece en las relaciones internacionales actuales? 역사적 관점에서 냉전은 다른 시대의 갈등과 어떤 유사점이나 차이점을 보일까요? Desde una perspectiva histórica, ¿qué similitudes o diferencias presenta la Guerra Fría con conflictos de otras épocas? 제 생각에는 복잡한 동맹 체제가 전쟁의 불씨를 키웠다고 봅니다. En mi opinión, creo que el complejo sistema de alianzas alimentó la chispa de la guerra. 19세기 말 유럽 열강들의 제국주의 경쟁이 갈등을 심화시켰죠. A finales del siglo XIX, la competencia imperialista de las potencias europeas intensificó los conflictos. 오스트리아 헝가리 제국의 황태자 암살 사건은 직접적인 도화선이 되었어요. El asesinato del archiduque de Austria-Hungría fue la chispa inmediata. 각국 군비 확장 경쟁은 상호 불신을 증폭시키는 결과를 낳았어요. La carrera armamentista entre los países resultó en una amplificación de la desconfianza mutua. 나폴레옹 전쟁 이후에 민족주의 운동이 발칸반도에서 격렬하게 일어났어요. El movimiento nacionalista tras las guerras napoleónicas surgió violentamente en la península balcánica. 독일의 슐리펜 계획은 전쟁 확대를 가속화시켰다고 생각해요. Creo que el plan Schlieffen de Alemania aceleró la expansión de la guerra. 러시아의 범슬라브주의 정책은 발칸 지역의 긴장을 고조시켰어요. La política paneslava de Rusia intensificó las tensiones en la región de los Balcanes. 영국의 해군력 증강은 독일을 자극하는 요인이 되었죠. El fortalecimiento de la Marina británica fue un factor que provocó a Alemania. 프랑스의 복수심은 전쟁의 분위기를 조성하는 데 영향을 미쳤어요. El deseo de venganza de Francia influyó en la creación de un ambiente bélico. 오스만 제국의 쇠퇴는 발칸반도의 불안정을 야기했어요. La decadencia del Imperio Otomano causó inestabilidad en la península balcánica. 산업혁명 이후의 경제적 경쟁이 국가 간 갈등을 심화시켰다고 봅니다. Considero que la competencia económica posterior a la revolución industrial intensificó los conflictos entre países. 각국의 언론과 여론은 전쟁에 대한 지지를 형성하는 데 기여했어요. La prensa y la opinión pública de cada país contribuyeron a formar apoyo para la guerra. 군사 전략의 발전은 전쟁 수행 방식을 변화시켰어요. El desarrollo de la estrategia militar ha cambiado la forma en que se llevan a cabo las guerras.
외교적 협상의 실패는 전쟁을 막지 못했어요. El fracaso de las negociaciones diplomáticas no pudo prevenir la guerra. 국가주의적 선전은 대중의 애국심을 고취시켰어요. La propaganda nacionalista despertó el patriotismo del público. 제국주의적 팽창 정책은 식민지 경쟁을 심화시켰어요. La política de expansión imperialista intensificó la competencia colonial. 각국의 정치 지도자들의 오판은 전쟁으로 이어졌다고 생각해요. Creo que los errores de juicio de los líderes políticos de cada país llevaron a la guerra. 유럽의 복잡한 외교 관계는 갈등 해결을 어렵게 만들었어요. Las complejas relaciones diplomáticas en Europa dificultaron la resolución de conflictos. 르네상스 시기의 예술적 혁신은 사회 계층 간의 문화 교류를 촉진했나요? ¿El florecimiento artístico del Renacimiento fomentó el intercambio cultural entre las clases sociales? 유럽 사회에서 인문주의가 부상하면서 종교적 권위에 대한 도전이 심화되었는지 궁금합니다. Me pregunto si el auge del humanismo en la sociedad europea intensificó los desafíos a la autoridad religiosa. 르네상스 시대의 과학적 발견들이 당시 사람들의 세계관에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Cómo afectaron los descubrimientos científicos de la época del Renacimiento a la cosmovisión de las personas en ese momento? 르네상스 시기 도시 국가들의 경쟁은 유럽 사회의 정치적 지형을 어떻게 변화시켰나요? ¿Cómo cambió la competencia entre las ciudades-estado durante el Renacimiento el panorama político de la sociedad europea? 르네상스 시대의 부유한 상인 계층은 사회 변화에 어떤 역할을 수행했나요? ¿Qué papel desempeñó la rica clase mercantil de la época del Renacimiento en el cambio social? 르네상스 시대의 인쇄술 발명은 지식 보급에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Qué impacto tuvo la invención de la imprenta en la era del Renacimiento en la difusión del conocimiento? 르네상스 시대의 건축 양식이 사회적 지위와 권력을 어떻게 반영했는지 알고 싶습니다. Me gustaría saber cómo el estilo arquitectónico de la época del Renacimiento reflejaba el estatus social y el poder. 르네상스 시대의 여성들은 사회 변화에 어떤 방식으로 참여했나요? ¿De qué manera participaron las mujeres en los cambios sociales durante el Renacimiento? 르네상스 시기 교육 시스템의 변화는 사회 계층 간의 기회 불평등에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Cómo afectaron los cambios en el sistema educativo durante el Renacimiento a la desigualdad de oportunidades entre las clases sociales? 르네상스 시대의 궁정 문화는 사회적 가치관 형성에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Qué impacto tuvo la cultura cortesana de la época del Renacimiento en la formación de los valores sociales? 르네상스 시대의 탐험과 식민지 개척은 유럽 사회에 어떤 새로운 자원을 제공했나요? ¿Qué nuevos recursos proporcionaron a la sociedad europea la exploración y colonización de la era del Renacimiento? 르네상스 시대의 군사기술 발전은 유럽 사회의 정치적 역학관계에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Cómo afectaron los avances en la tecnología militar de la época del Renacimiento a las dinámicas políticas de la sociedad europea? 르네상스 시대의 의복 양식이 사회적 정체성을 어떻게 표현했는지 궁금합니다. Me pregunto cómo la vestimenta de la época del Renacimiento expresaba la identidad social. 르네상스 시대의 음악 발전은 사회적 분위기와 감정에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Cómo afectó el desarrollo de la música durante el Renacimiento al ambiente social y a las emociones? 르네상스 시대의 연극 발전은 사회 비판과 풍자를 어떻게 가능하게 했나요?
¿Cómo hizo posible el desarrollo del teatro en la época del Renacimiento la crítica y la sátira social? 르네상스 시대의 철학 사상이 사회적 규범과 가치관에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Cómo influyó el pensamiento filosófico de la época del Renacimiento en las normas y valores sociales? 르네상스 시대의 지리적 발견은 유럽 사회의 경제 구조를 어떻게 변화시켰나요? ¿Cómo cambiaron los descubrimientos geográficos de la era del Renacimiento la estructura económica de la sociedad europea? 르네상스 시대의 새로운 예술 기법들이 사회적 인식에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Cómo impactaron las nuevas técnicas artísticas de la época del Renacimiento en la percepción social? 실크로드의 교역품들은 단순한 물건 이상의 문화적 가치를 지녔다고 생각해요. Creo que los productos comerciales de la Ruta de la Seda tenían un valor cultural más allá de simples objetos. 고대 문명들이 실크로드를 통해 어떤 방식으로 연결되었는지 궁금하네요. Me pregunto cómo se conectaron las antiguas civilizaciones a través de la Ruta de la Seda. 실크로드의 쇠퇴 원인에 대해 다양한 해석이 존재한다고 들었어요. He oído que existen diversas interpretaciones sobre las causas del declive de la Ruta de la Seda. 동서양 문명의 교류에 실크로드가 미친 영향은 과연 무엇이었을까요? ¿Cuál fue realmente el impacto de la Ruta de la Seda en el intercambio entre las civilizaciones oriental y occidental? 실크로드의 존재가 현대 세계 경제에 어떤 영향을 주고 있나요? ¿Qué impacto tiene la existencia de la Ruta de la Seda en la economía mundial actual? 중앙아시아 지역의 역사에서 실크로드의 역할은 매우 중요했을 것 같아요. Creo que el papel de la Ruta de la Seda en la historia de Asia Central fue muy importante. 실크로드를 따라 전파된 종교는 어떤 것들이 있었고 그 의미는 무엇이었을까요? ¿Qué religiones se difundieron a lo largo de la Ruta de la Seda y cuál fue su significado? 실크로드의 다양한 언어와 문화가 융합된 흔적을 찾아보는 것도 흥미로울 것 같아요. Creo que sería interesante buscar rastros de la fusión de los diversos idiomas y culturas del Camino de la Seda. 실크로드의 주요 도시들은 과거 번성했던 무역 중심지였을까요? ¿Fueron las principales ciudades de la Ruta de la Seda centros comerciales prósperos en el pasado? 실크로드를 통해 전염병이 확산된 사례도 있었던 것으로 알고 있어요. Sé que hubo casos de propagación de enfermedades a través de la Ruta de la Seda. 실크로드의 역사적 기록은 주로 어떤 방식으로 남아 있을까요? ¿Cómo se conservan principalmente los registros históricos de la Ruta de la Seda? 실크로드를 따라 이동했던 사람들의 삶은 어떠했을지 상상해 봅니다. Imagino cómo sería la vida de las personas que viajaron a lo largo de la Ruta de la Seda. 실크로드의 교역로를 따라 발전한 기술은 무엇이 있었을까요? ¿Qué tecnologías se desarrollaron a lo largo de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda? 실크로드와 관련된 고고학적 발견물들은 어떤 것들이 있을까요? ¿Qué descubrimientos arqueológicos están relacionados con la Ruta de la Seda? 실크로드를 통해 전해진 예술 작품은 어떤 특징을 가지고 있을까요? ¿Qué características tienen las obras de arte transmitidas a través de la Ruta de la Seda? 실크로드의 영향으로 인해 각 지역의 문화는 어떻게 변화했을까요? ¿Cómo habría cambiado la cultura de cada región debido a la influencia de la Ruta de la Seda? 실크로드를 연구하는 학자들은 어떤 점에 집중하고 있을까요? ¿En qué se están enfocando los estudiosos que investigan la Ruta de la Seda? 실크로드의 미래는 어떻게 될 것이라고 예상하시나요?
¿Cómo cree usted que será el futuro de la ruta de la seda? 고려 시대 왕실의 비밀스러운 계승 과정에 대한 이야기는 흥미롭다고 생각해요. Me parece interesante la historia del secreto proceso de sucesión al trono en la dinastía Goryeo. 권력 다툼과 숨겨진 진실이 얽혀 있어서요. Porque está envuelto en luchas de poder y verdades ocultas. 조선시대 실록에 기록되지 않은 임금의 사생활에 대한 소문은 상상력을 자극하네요. Los rumores sobre la vida privada del rey, no registrados en los anales Joseon, estimulan mi imaginación. 역사책에는 나오지 않는 뒷이야기가 궁금해요. Me interesa la historia que no aparece en los libros de texto. 삼국시대 각 나라의 건국 신화에 얽힌 정치적 배경이 흥미롭다고 생각해요. Creo que el contexto político detrás de los mitos fundacionales de cada país durante el periodo de los tres reinos es interesante. 단순한 전설이라고 치부하기에는 너무나 복잡하거든요. Es demasiado complicado para simplemente descartarlo como una simple leyenda. 신라의 화랑도에 숨겨진 비밀 결사 조직의 존재는 역사적 미스터리 같아요. La existencia de una organización secreta oculta en Warangdo de Silla parece un misterio histórico. 그들의 진짜 목적이 무엇이었을까요? ¿Cuál era su verdadero propósito? 고구려의 광개토대왕 등에 새겨진 비문이 해석을 둘러싼 논쟁은 여전히 뜨겁죠. El debate sobre la interpretación de la inscripción en el túmulo del rey Wangaeto el Grande de Goguryeo sigue siendo acalorado. 숨겨진 의미를 찾고 싶어요. Quiero encontrar el significado oculto. 백제의 부흥운동 실패 원인에 대한 다양한 해석이 존재하는데 외세의 개입 가능성이 제 눈길을 사로잡아요. Existen diversas interpretaciones sobre las causas del fracaso del movimiento de renacimiento de Baekje, pero la posibilidad de intervención extranjera me llama la atención. 가야 연맹 붕괴의 진정한 이유에 대해선 아직 풀리지 않은 의문이 많아요. Todavía hay muchas preguntas sin resolver sobre las verdaderas razones del colapso de la Liga Gaia. 주변 국가들의 압력 때문이었을까요? ¿Fue por la presión de los países vecinos? 발해의 멸망 과정에 대한 기록이 부족해서 더욱 궁금해요. Me interesa más porque hay pocos registros sobre el proceso de caída de Balhae. 주변 강대국과의 관계가 중요했을 것 같아요. Creo que las relaciones con las grandes potencias vecinas eran importantes. 고려 무신정변 이후 권력 구조의 변화에 대한 연구는 계속되고 있죠. La investigación sobre los cambios en la estructura de poder después del golpe militar Goryeo continúa. 당시 사회 분위기가 어땠을까요? ¿Cómo era el ambiente social en ese momento? 조선 태조 이성계의 용맹함 뒤에 숨겨진 정치적 계산이 궁금해요. Me interesa la astucia política oculta tras el valor de Taejo Lee Seonge, fundador de Joseon. 단순히 영웅적인 인물이라고 보기엔 설명되지 않는 부분이 많거든요. Hay demasiadas cosas que no se pueden explicar simplemente viéndolo como una figura heroica. 임진왜란 당시 명나라의 지원이 조선에 미친 영향은 과대평가되었을지도 몰라요. El impacto del apoyo de la dinastía Mina Joseon durante la guerra Imjin puede haber sido sobreestimado. 좀 더 객관적인 시각이 필요하다고 생각해요. Creo que necesito una perspectiva más objetiva. 흥선대원군의 개혁 정책은 조선 사회에 어떤 영향을 미쳤을까요? 긍정적인 측면과 부정적인 측면 모두 존재하겠죠.
¿Qué impacto tuvo la política de reforma del regente Onseon Daewongun en la sociedad Joseon? Seguro que existen aspectos positivos y negativos. 일제강점기 항일운동의 다양한 형태에 대한 연구는 계속되어야 한다고 생각해요. Creo que la investigación sobre las diversas formas del movimiento de resistencia contra el dominio japonés debe continuar. 알려지지 않은 영웅들이 많을 거예요. Habrá muchos héroes desconocidos. 대한제국 시기 고종의 외교 정책은 어떤 의도를 가지고 있었을까요? 당시 국제 정세가 복잡했으니까요. ¿Qué intenciones tuvo la política exterior de Gohong durante el periodo del Imperio coreano? La situación internacional era compleja en ese momento. 6.25 전쟁의 발발 원인에 대한 다양한 해석이 존재하는데 냉전 시대의 복잡성이 느껴져요. Existen diversas interpretaciones sobre las causas del estallido de la Guerra de Corea, lo que refleja la complejidad de la era de la Guerra Fría. 4.19 혁명의 배경과 전개 과정에 대한 연구는 계속되어야 한다고 생각해요. Creo que la investigación sobre el contexto y desarrollo de la revolución del 4.19 debe continuar. 민주주의를 향한 열망이 컸겠죠. El deseo por la democracia debió ser grande. 5.18 민주화 운동의 진실을 밝히는 것은 매우 중요하다고 생각해요. Creo que es muy importante revelar la verdad sobre el movimiento democrático del 5.18. 역사 왜곡 시도를 막아야 해요. Debemos evitar los intentos de distorsionar la historia. 한국 전쟁 이후 남북 분단의 현실은 안타깝지만 미래를 향해 노력해야 한다고 생각해요. Después de la Guerra de Corea, la realidad de la división entre el norte y el sur es lamentable, pero creo que debemos esforzarnos por un futuro mejor. 역사 연구 방식의 디지털 아카이브가 어떤 변화를 가져왔다고 생각하시나요? ¿Qué cambios cree usted que los archivos digitales han traído a la forma en que se estudia la historia? 과거 기록물을 분석하는 데 있어 인공지능의 역할은 무엇이라고 보시나요? ¿Cuál considera que es el papel de la inteligencia artificial en el análisis de registros históricos? 새로운 기술 덕분에 이전에는 접근하기 어려웠던 사료들을 접할 수 있게 되었는데 그 점이 가장 흥미롭습니다. Gracias a la nueva tecnología, ahora puedo acceder a fuentes históricas que antes eran difíciles de alcanzar, y eso es lo más interesante. 역사적 사건을 시각적으로 재구성하는 기술은 학습에 어떤 영향을 미칠까요? ¿Cómo afecta a la educación la técnica de reconstruir eventos históricos visualmente? 온라인 역사 커뮤니티에서 다양한 관점을 접하는 것이 중요하다고 생각합니다. Creo que es importante encontrar diversos puntos de vista en comunidades históricas en línea. 기술 발전으로 인해 역사적 사실의 왜곡 가능성이 높아졌다는 우려도 존재합니다. Existe preocupación por la posibilidad de distorsionar hechos históricos debido al avance tecnológico. 가상현실을 통해 과거의 삶을 체험하는 것이 역사 교육에 도움이 될까요? ¿Ayudaría a experimentar vidas pasadas a través de la realidad virtual en la educación histórica? 역사 연구자들이 사용하는 데이터 분석 도구는 어떤 것들이 있을까요? ¿Qué herramientas de análisis de datos utilizan los historiadores? 과거의 유물을 3D 스캔하여 보존하는 기술은 매우 중요하다고 생각합니다. Creo que la tecnología para preservar artefactos del pasado escaneándolos en 3D es muy importante. 역사 관련 빅데이터를 활용한 연구는 어떤 새로운 가능성을 제시할까요? ¿Qué nuevas posibilidades ofrece la investigación utilizando Big Data relacionado con la historia?
디지털 역사 자료의 신뢰성 문제는 어떻게 해결해야 할까요? ¿Cómo debemos abordar el problema de la confiabilidad de los materiales históricos digitales? 역사 교육에서 게임 기반 학습 방식은 효과적일까요? ¿Es eficaz el aprendizaje basado en juegos en la educación histórica? 기술이 역사 연구의 속도를 얼마나 빠르게 변화시키고 있다고 생각하시나요? ¿Qué tan rápido cree usted que la tecnología está cambiando el ritmo de la investigación histórica? 역사적 지식을 대중에게 쉽게 전달하는 방법으로 어떤 기술이 활용될 수 있을까요? ¿Qué tecnologías podrían utilizarse para transmitir fácilmente el conocimiento histórico al público? 과거의 소리를 복원하는 기술은 역사적 이해를 어떻게 넓혀줄 수 있을까요? ¿Cómo puede la tecnología que restaura los sonidos del pasado ampliar nuestra comprensión de la historia? 역사 연구에 있어 소셜 미디어의 역할은 무엇이라고 생각하시나요? ¿Cuál cree usted que es el papel de las redes sociales en la investigación histórica? 기술 발전이 역사적 해석에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? ¿Cómo puede el desarrollo tecnológico afectar la interpretación histórica? 역사 관련 앱이나 웹사이트를 통해 얻는 정보의 정확성을 어떻게 판단해야 할까요? ¿Cómo puedo determinar la exactitud de la información obtenida a través de aplicaciones o sitios web relacionados con la historia? 종교적 신념 차이가 과거 전쟁의 주요 원인이었던 경우가 많았죠. ¿Las diferencias de creencias religiosas a menudo han sido una causa principal de guerras en el pasado? 고대 사회에서 종교는 정치 권력과 얼마나 밀접하게 연결되어 있었을까요? ¿Qué tan estrechamente conectada estaba la religión con el poder político en las sociedades antiguas? 특정 종교의 교리가 갈등을 조장하는데 어떤 역할을 했다고 생각하세요? ¿Qué papel cree usted que han jugado las doctrinas de religiones específicas en la promoción de conflictos? 역사적으로 종교적 박해가 사회에 미친 영향은 무엇이었을까요? ¿Cuál ha sido el impacto histórico de la persecución religiosa en la sociedad? 종교 분쟁이 현대 국제 관계에도 영향을 주고 있나요? ¿Los conflictos religiosos están afectando las relaciones internacionales modernas? 과거 종교 지도자들이 평화 협상을 주도한 사례가 있었을까요? ¿Hubo casos en el pasado donde líderes religiosos lideraron negociaciones de paz? 종교적 관용이 역사적으로 갈등 해결에 도움이 되었던 적이 있나요? ¿La tolerancia religiosa ha ayudado históricamente a resolver conflictos? 종교의 이름으로 자행된 폭력은 정당화될 수 있을까요? ¿Puede justificarse la violencia cometida en nombre de la religión? 역사 속 종교 갈등에서 배울 점은 무엇이라고 생각하시나요? ¿Qué cree usted que podemos aprender de los conflictos religiosos en la historia? 종교적 신념이 개인의 역사 해석에 미치는 영향은 무엇일까요? ¿Cuál es el impacto de las creencias religiosas en la interpretación de la historia por parte del individuo? 특정 종교가 사회 구조 변화에 기여한 사례를 알고 계시나요? ¿Conoces algún ejemplo de cómo una religión específica ha contribuido a los cambios en la estructura social? 종교적 예술 작품이 역사 기록에 어떤 방식으로 기여했을까요? ¿De qué manera contribuyeron las obras de arte religiosas al registro histórico? 과거 종교 공동체가 사회적 약자를 보호한 사례가 있었나요? ¿Hubo algún caso en el que una comunidad religiosa protegiera a los grupos vulnerables? 종교의 영향력이 감소하면서 역사적 갈등이 줄어들었을까요?
¿Ha disminuido el conflicto histórico a medida que ha disminuido la influencia de la religión? 역사적으로 종교와 과학 간의 충돌은 어떤 결과를 초래했나요? ¿Qué resultados ha tenido históricamente el conflicto entre religión y ciencia? 종교적 믿음이 문화적 정체성 형성에 어떤 역할을 했을까요? ¿Qué papel ha jugado la creencia religiosa en la formación de la identidad cultural? 과거 종교 간의 대화 시도가 갈등 해결에 성공한 적이 있나요? ¿Ha habido alguna vez intentos de diálogo interreligioso que hayan tenido éxito en la resolución de conflictos? 종교적 극단주의가 역사적으로 어떤 방식으로 나타났을까요? ¿Cómo se ha manifestado históricamente el extremismo religioso? 미국 역사에서 중요한 전환점은 무엇이라고 생각하세요? ¿Qué considera usted como un punto de inflexión importante en la historia de Estados Unidos? 남북 전쟁 이후 미국 사회는 어떻게 변화했을까요? ¿Cómo cambió la sociedad estadounidense después de la Guerra Civil? 독립선언서가 발표되기 전 상황은 어떠했는지 궁금합니다. Me gustaría saber cómo era la situación antes de que se publicara la Declaración de Independencia. 미국 역사에서 가장 논쟁적인 사건은 무엇이라고 보시나요? ¿Cuál considera que es el evento más controvertido en la historia de Estados Unidos? 서부 개척 시대가 미국 발전에 어떤 영향을 미쳤을까요? ¿Qué impacto tuvo la era de la conquista del oeste en el desarrollo de Estados Unidos? 미국 혁명이 다른 나라 혁명에 영감을 주었나요? ¿Inspiró la Revolución Americana a revoluciones en otros países? 20세기 미국 역사에서 가장 중요한 사건은 무엇이라고 생각하시는지요? ¿Qué evento considera usted el más importante en la historia de Estados Unidos del siglo XX? 미국 헌법이 제정되기 전의 상황을 설명해 주실 수 있나요? ¿Podrías explicarme la situación antes de que se redactara la Constitución de los Estados Unidos? 미국 역사에서 잊혀진 중요한 인물은 누구인가요? ¿Quién es una figura importante olvidada en la historia de Estados Unidos? 대공황이 미국 사회에 남긴 상처는 무엇이었을까요? ¿Cuáles fueron las cicatrices que dejó la Gran Depresión en la sociedad estadounidense? 베트남 전쟁은 미국의 외교 정책에 어떤 영향을 미쳤나요? ¿Qué impacto tuvo la guerra de Vietnam en la política exterior de Estados Unidos? 미국 독립 전쟁의 배경에는 무엇이 있었을까요? ¿Qué factores llevaron a la guerra de independencia de Estados Unidos? 미국 역사에서 가장 큰 실수는 무엇이라고 생각하시는지요? ¿Cuál cree que ha sido el mayor error en la historia de Estados Unidos? 미국 민주주의 발전에 기여한 인물은 누구인가요? ¿Quién contribuyó al desarrollo de la democracia en Estados Unidos? 미국 역사에서 가장 중요한 법률은 무엇이라고 생각하시는지요? ¿Cuál cree usted que es la ley más importante en la historia de Estados Unidos? 미국 사회의 인종 차별 문제는 언제부터 시작되었나요? ¿Cuándo comenzaron los problemas de discriminación racial en la sociedad estadounidense? 미국 역사에서 가장 큰 변화를 가져온 기술은 무엇인가요? ¿Cuál es la tecnología que ha traído el mayor cambio en la historia de Estados Unidos? 미국 역사에서 여성의 역할은 어떻게 변화해왔나요? ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en la historia de Estados Unidos? 역사 속 한 사건을 바꿀 수 있다면 고려 시대의 무신정변을 막고 싶어요. Si pudiera cambiar un evento en la historia,
me gustaría prevenir el golpe militar de la dinastía Goryeo. 그 시기의 혼란이 너무 컸잖아요. El caos de ese periodo fue demasiado grande. 만약 과거를 고칠 기회가 주어진다면 임진왜란 당시의 해전 전략을 조금 더 유리하게 바꾸고 싶네요. Si tuviera la oportunidad de corregir el pasado, me gustaría cambiar un poco más a mi favor las estrategias navales durante la guerra Imjin. 백성들의 고통이 덜했을 거예요. El sufrimiento del pueblo habría sido menor. 역사적 사건 중 하나를 선택해야 한다면 조선시대의 탕평책이 더 일찍 시행되었으면 좋겠어요. Si tuviera que elegir un evento histórico, me gustaría que la política de conciliación de Joseon se hubiera implementado antes. 당쟁으로 인한 불필요한 갈등을 줄일 수 있었을 테니까요. Así que se podrían haber reducido los conflictos innecesarios causados por la lucha faccional. 과거의 어느 순간이라도 바꿀 수 있다면 갑오동학농민운동이 평화적으로 해결되기를 바랍니다. Si pudiera cambiar algún momento del pasado, desearía que el levantamiento Dongak en Gapgo se resolviera pacíficamente. 많은 희생을 막을 수 있었겠죠. Podríamos haber evitado muchas bajas. 역사 속에서 가장 아쉬운 점은 일제강점기인데 조금 더 빨리 독립운동이 성공했으면 좋겠어요. Lo más lamentable de la historia es el periodo colonial japonés. Ojalá el movimiento independentista hubiera tenido éxito antes. 민족의 슬픔을 덜 수 있었을 거예요. Podría haber aliviado el dolor del pueblo. 만약 시간 여행이 가능하다면 삼국시대의 신라와 백제의 관계를 조금 더 원만하게 만들고 싶어요. Si pudiera viajar en el tiempo, me gustaría hacer que la relación entre Silla y Baekje durante los Tres Reinos fuera un poco más armoniosa. 불필요한 전쟁을 피할 수 있었을까요? ¿Se podría haber evitado la guerra innecesaria? 역사 속 사건 중 하나를 고친다면 한국 전쟁의 발발을 막고 싶어요. Si pudiera corregir un evento en la historia, me gustaría prevenir el estallido de la guerra de Corea. 분단의 아픔이 없었을 테니까요. Porque no habría dolor de división. 과거의 어느 시점을 바꾸고 싶다면 발해의 멸망을 막고 싶어요. Si pudiera cambiar un momento del pasado, me gustaría evitar la caída de Balhae. 동북아시아 역사에 큰 영향을 미쳤을 테니까요. Porque tuvo un gran impacto en la historia del noreste de Asia. 역사 속에서 가장 후회되는 일은 위정척사운동이 더 많은 지지를 받지 못했던 거예요. Lo más lamentable de la historia es que el movimiento para la defensa de la justicia no recibió más apoyo. 자주 독립을 위한 노력이 더 빨라졌을 텐데요. Si hubiéramos sido más independientes, nuestros esfuerzos por la independencia se habrían acelerado. 만약 과거를 바꿀 수 있다면 조선 건국 초기의 과도한 권력 집중을 막고 싶어요. Si pudiera cambiar el pasado, me gustaría evitar la excesiva concentración de poder en los primeros años de la fundación de Joseon. 백성들의 삶이 더 나아졌을까요? ¿Ha mejorado la vida de la gente? 역사 속 사건 중 하나를 선택해야 한다면 6.25 전쟁 당시의 휴전 협상 조건을 조금 더 유리하게 만들고 싶어요. Si tuviera que elegir un evento histórico, me gustaría haber hecho las condiciones del armisticio durante la Guerra de Corea 6.25 un poco más favorables. 현재의 상황이 달라졌을 수도 있겠죠. La situación actual podría haber cambiado. 과거의 어느 순간이라도 바꿀 수 있다면
동학농민운동 당시의 지도자들의 전략을 조금 더 효과적으로 만들고 싶어요. Si pudiera cambiar algún momento del pasado, me gustaría hacer las estrategias de los líderes durante el movimiento campesino Donggak un poco más efectivas. 운동의 성과가 컸을 테니까요. Porque el resultado del ejercicio debió ser grande. 역사 속에서 가장 아쉬운 점은 신라의 골품제인데 조금 더 평등한 사회 구조를 만들고 싶어요. Lo que más lamento de la historia es el sistema de clases sociales de Silla, y me gustaría haber creado una estructura social más igualitaria. 백성들의 삶이 더 나아졌을 거예요. La vida de la gente habría mejorado. 만약 시간 여행이 가능하다면 고려 시대의 몽골 침략을 막고 싶어요. Si pudiera viajar en el tiempo, me gustaría evitar la invasión mongola de la dinastía Goryeo. 민족의 고통을 줄일 수 있었을까요? ¿Se podría haber reducido el sufrimiento del pueblo? 역사 속 사건 중 하나를 고친다면 한국 전쟁 당시의 국제사회의 개입 방식을 조금 더 적극적으로 만들고 싶어요. Si pudiera corregir un evento histórico, me gustaría hacer la intervención de la comunidad internacional durante la Guerra de Corea un poco más activa. 분단의 아픔을 줄일 수 있었겠죠? Podríamos haber reducido el dolor de la división. 과거의 어느 시점을 바꾸고 싶다면 조선시대의 세도 정치의 폐단을 막고 싶어요. Si pudiera cambiar un momento del pasado, me gustaría detener la corrupción de la política de facciones durante la dinastía Joseon. 백성들의 삶이 더 나아졌을 테니까요. Porque la vida de la gente habría mejorado. 역사 속에서 가장 후회되는 일은 임진왜란 당시의 의병 활동이 더 조직적으로 이루어지지 못했던 거예요. Lo que más lamento en la historia es que las actividades de los ejércitos voluntarios durante la invasión japonesa no se organizaron mejor. 전쟁의 결과를 바꿀 수 있었을까요? ¿Se podría haber cambiado el resultado de la guerra? 역사 속 사건 중 하나를 선택해야 한다면 갑오동학농민운동 당시의 정부의 대응 방식을 조금 더 유연하게 만들고 싶어요. Si tuviera que elegir un evento histórico, me gustaría haber hecho la respuesta del gobierno durante el movimiento Donggak de Gapsa un poco más flexible.